Hi guys, mag-prepare muna tayo guys. Ayan, meron tayong bawang at sibuyas. Tapos, ayan guys, carrots. Lagyan ko ng konting carrots. Tapos, ayan ang ating hotdog. Ayan, ang ating giniling guys. Ayan. Tapos, ayan guys, 2 kilo lang yan guys na spaghetti. Ayan ang ating condensed na cream at saka yung cheese natin guys. Ayan. Ito naman guys, ilalagay ko yan sa kaldereta mamaya. Ayan. Ayan guys, nagisa na yung bawang sibuyas. Lagyan lang natin ng konting patis. Konting-konti lang yan guys. Ayan. Tapos guys, ilagay ko yung giniling. Ayan. Lagay ko yung carrots. Ayan. Iuuna ko na ilalagay yan guys, yung hotdog. Ayan. Nalagay ko na itong dalawa. Ayan guys, nilagay ko na yung 2 spaghetti sauce guys. Ayan. Ayan guys, kumukulo na siya. Lagyan natin siya ng ketchup. Ayan. Kahit kalahati lang guys. Ayan. Ayan guys, lagay ko na yung nestle cream. Ayan. Tapos, ilagay ko na rin yung condensed guys. Ayan. Ayan. Ayan guys, nilagyan ko siya ng cheese. Ayan. Cheese. 4 na hiwa guys. Ayan. Miyakos-miyakos natin siya guys. Ngayon. Kung sakaling kulang pa yung tamis niya guys, dadagdagan ko siya ng condensed. Ayan. Miyakos-miyakos natin. Miyakos-miyakos. Ayan. Ayan guys. Lagyan natin ng konting bechin. Nilagyan nyo ba ng bechin yan guys? Pag kayo nagluluto ng sauce ng spaghetti. Ayan. Luto na to guys. Luto na yan guys. Ayan. Ayan guys. Tikman natin. Yummy guys. Bye-bye.